дуруд сомиёни арҷуманд, охирин таҳаввулоти Тоҷикистону ҷаҳонро бо пахши мустақим рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир мешунавед. Имрӯз 23 сентябри 2020 сол аст. таҳаввулотҳои ин соатаро аз Русия шурӯъ мекунем. Дар вилояти Оренбурги Русия андози даромади муҳоҷирони меҳнатиро 3.2% зиёд карданд. вакилони маҷлиси қонунгузории вилояти Оренбурги Федератсияи Русия қонунеро қабул карданд, ки тибқи он муҳоҷироне ки дар вилояти Оренбург ба фаъолияти корӣ машғул мегарданд, андози даромадро аз ин ба баъд аз ҳар вақт дида 3.2% барзиёд пардохт мекунанд. вакилони маҷлиси қонунгузории вилояти Оренбург ҳисоб карданд, ки аз ҳисоби ин тадбир буҷаи вилоят 100 миллион рубл пур карда мешавад. идомаи хабарҳо. музди меҳнати паст аз ҳадди аққали миёна ба Конститутсияи Русия мухолиф аст ва қобили қабул нест. дар ин бора президенти Русия Владимир Путин ҳангоми суханронӣ бо сенаторҳо дар Кремл изҳор дошт, менависад РИА Новости. ба шумо хотиррасон мекунам, ки мутобиқи тағйироти нав ба Конститутсия, пардохти музди камтарин аз ҳадди аққал нақзи қонун аст. қайд карда шудааст, ки ҷорӣ кардани имтиёзнокии ҳадди аққали супурта дар ҳаҷми 15 дақиқа барои маоши аз ҳадди аққали музди меҳнат буда, бояд корхонаҳоро барои баландбардоштани сатҳи музди меҳнати кормандон ҳавасманд кард. Владимир Путин гуфтааст, ки муҳимтарин вазифаи кишвар ба вижа дар шароити буҳронӣ, ки пандемия ба вуҷуд овардааст, мубориза бо фақр аст. ҳамчун абзори мубориза бо он ӯ афзоиши кӯмакпулиро барои бекорӣ номбар карда ва инчунин як шартномаи иҷтимоиро ёдовар шудааст, ки аз соли оянда ба кор шурӯъ мегардад. яке аз воситаҳои асосии мубориза бо камбизоатӣ бояд шартномаи иҷтимоӣ бошад, гуфтааст президенти Русия. барои иҷрои ин барнома қарор аст ҳамасола аз буҷаи федералӣ ба минтақаҳо беш аз 26 миллиард рубл ҷудо карда шавад. шартномаи иҷтимоӣ байни шаҳрванд ва мақомоти ҳифзи иҷтимоӣ баста мешавад. тибқи он як сокини кишвар ӯҳдадор мешавад, ки бозомӯзиро гузарад, ҷойи кор ё тиҷоратро оғоз кунад. дар навбати худ ба ӯ пешпардохт ё худ субсидия дода мешавад. ғайр аз он президенти Русия индекси иҷтимоии нафақаро дар соли 2021 6.3% эълон кард. соли оянда нафақа дар Русия 6.3% барзиёд карда мешавад, ки ин нисбат ба таварруми пешбинишуда дар соли 2021 беш аз 1.5 баробар зиёдтар аст. аз соли 2019 музди меҳнати ҳадди аққал дар Русия набояд аз сатҳи зиндагии аҳолӣ камтар бошад. овоздиҳии оид ба тағйирот ба Конститутсияи Русия, ки дар моҳҳои июл баргузор гардид, аз ҷумла ин кафолатро ба қонуни асосӣ дарҷ кардааст. шумо охирин тафсили хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир мешунавед. намояндагони раҳбарияти як қатор кишварҳои узви Иттиҳодияи Аврупо радди эътирофи қонунияти президенти Беларус Александр Лукашенкоро, ки имрӯз бори шашум ба кор шурӯъ кард, изҳор намуданд. қаблан вазирони корҳои хориҷии Иттиҳодияи Аврупо мавқеи иттиҳодияро дар мавриди эътироф накардани натиҷаҳои интихобот ва нияти ҷорӣ кардани таҳримот алайҳи шаҳрвандони Беларус, ки ба гуфтаи Иттиҳодияи Аврупо дар тақаллуби натиҷаҳои овоздиҳӣ ва хушунат алайҳи эътирозгарон даст доранд, тасдиқ намуданд. ин таҳримот ба далели мавқеи Кипр, ки монеаи ин тасмим аст ва бо исрор ҷорӣ кардани чунин тадобири мушобеҳро барои Туркия ҷиҳати иҷрои корҳои иктишофӣ дар минтақаҳои иқтисодии Кипри баҳри Миёназамин то ҳол мувофиқа карда натавонистанд. ҷумҳурии Словакия аввалин кишвари Иттиҳодияи Аврупо буд, ки пас аз савгандёдкунии Александр Лукашенко эътирофи президенти қонунӣ будани ӯро рад кард. вазири корҳои хориҷии ин ҷумҳурӣ Иван Корчок дар саҳифаи Твиттер навишт, ки Александр Лукашенко қонунияти идоракунии кишварро надорад. вай барои интихоботи президентии Беларус, ки наозод ва наодилона буд, масъул аст. ҷумҳурии Словакия шаҳрвандони Беларусро дастгирӣ мекунад, гуфтааст Иван Корчок. идомаи хабарҳо.
مقامات روسیه مهاجران غیرقانونی ازبکستان را عفو میکنند. مقامات روسیه گفتند که شهروندان ازبکستان که قانونگذاری مهاجرت فدراسیون روسیه را ویران کردند میتوانند نوبسته از مهلت اجازتنامه‌های بود و باش خود را در این کشور قانونی گردانند. در این باره دفتر مطبوعات سفارت ازبکستان در روسیه خبر می‌دهد. گفته می شود که شهروندان جمهوری ازبکستان که معیارهای قانونگذاری مهاجرت را در کشور بودوباش یعنی فدراسیون روسیه ویران کردند امکان دارند تا سال 15 دکبر سال 2020 با مقامات وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه در محل استقامت خود تماس گیرند و بودوباش خود را در این دوره عمل قانونی عفو قانونی گردانند. در رابطه با این گفته می شود که هنگام مراجعت شهروندان ازبکستان در نسبت مهاجران غیرقانونی مقامات مربوطه قرارهای اخراج را تطبیق نمی کنند، اما آنها جریمه بندی شده بعد از آن فعالیت بودوباششان در حدود فدراسیون روسیه قانونی گردانیده می شود. این تصمیم هنگام ملاقات مشاور سروزیر جمهوری ازبکستان مهرالدین خیرالدینov با معاون یکم وزیر کارهای داخلی فدراسیون روسیه گنرال پولکوونیک الکساندر گراوی اعلام کرده شد که در این ملاقات از جمله در خصوص تمدید فرمان پرزیدنت فدراسیون روسیه درباره چاره‌های موقتی باید به حل وضع حقوقی شهروندان خارجی و شخصان به شهروندی در فدراسیون روسیه با سبب تعدید پنجشنبه من بعد سرایت نوی کرونا ویروس کووید 19 نیز سخن رفت. در یک شبانه روز گذشته در تاجیکستان حالتهای نوی سرایابی کووید 19 43 عدد در قید گرفته شده است. در همچنین فوت یک بیمار نیز در این دوره به قید گرفته شده است. در این باره خبر با استناد به مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری خبر می‌دهد. با اطلاع خبرگزاری در مدت از 3 اپریل تا 23 سپتامبر شماره گرفتاران کرونا ویروس نو به 9475 نفر رسیده. از این بیماری تاکنون در مملکت 8244 یا خود 87% گرفتاران شفا یافته، 74 نفر وفات کردند. شبانه روز اخیر 108 نفر گمانبران زیر نظارت طبیبان قرار داشته، 45 نفر بعد از معالجه به خانه‌هایشان رخصت داده شدند. علاوه می‌گردد در خبر خبر با استناد به مرکز مطبوعات وزارت تندرستی مملکت. در ادامه موضوع کرونا ویروس نظر به بریتانیای کبیر میکنیم. سروزیر بریتانیای کبیر بوریس جانسون روز سه‌شنبه 22 سپتامبر در پارلمان اعلام کرد که دولت بریتانیا با دلیل افزایش بیماری کووید 19 که شاید 6 ماه دیگر ادامه یابد در انگلیا محدودیت‌های نو جاری می‌کند. در هفته‌های اخیر شماره گرفتاران کرونا ویروس در بریتانیا یکباره افزایش یافته است. روز دوشنبه مشاور علمی و طبی حکومت هشدار دادند که اگر کرونا ویروس به همان سرعت حاضر پنهان شود تا ماه اکتبر در این کشور میتواند در یک روز تا 50,000 نفر بیمار شود. در حال حاضر شماره گرفتاران کرونا ویروس در بریتانیای کبیر در یک روز اخیر 4368 نفر را تشکیل داد. شماره عمومی آدمانی که به کرونا ویروس سرایت یافتند از 401,000 گذشته، فوتیدگان 41,877 نفر را تشکیل می‌دهند. بوریس جانسون امشب پیام تلویزیونی به مردم بریتانیا را ارائه خواهد کرد. در بین چاره‌های محدود کننده پیشنهاد شده در رابطه با موج دوم کرونا ویروس در بریتانیای کبیر فعالیت قهوه‌خانه‌ها و طربخانه‌ها تا ساعت 22 شب، خدمت رسانی از جانب پیشخدمت‌ها حتمی نیست، نقاب برای کارمندان طربخانه‌ها و مغازه‌ها حتمی و اگر امکان باشد شهروندان شاید در خانه فعالیت کاری را ادامه دهند. شماره حد اکثر آدمانی که در حجره پوشیده جمع آیند از جمله در چهاربینی‌های ورزشی نباید از 6 نفر زیاد باشند. شماره حد مهمانان در توی معرکه‌ها 15 نفر و در مراسم دفن نه از 30 نفر زیاد باشند. شما تفصیل مهمترین خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما شنوید. سلامت باشید.